Guys, kita bakal angkat guys, dapat guys. Dapat lagi guys. Waduh. Antara pilihan dua nih. Tangan aku udah bayau pancing apa ngelepasin aja. Kedua-dua arup. Au. Kan kata gue, au. Hampir lepas guys. Aduh, jeli jangan sampai lepas. Poin ke 5. Oke guys, lanjut mancing guys. Aduh, apa tuh guys tarikannya? Sangat gacor.